Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ici aujourd'hui au siège de la JDMR au nom de la coalition de l'alternative démocratique 2029. Le motif de notre rencontre aujourd'hui, c'est de dénoncer l'arrestation des militants d'IRA, 6 militants d'IRA, dont une militante, et 2 lanceuses d'alerte ont été arrêtés. Tout le monde sait qu'en 2007, à l'avènement du président Sidoul Cheikh Abdellahi, une loi en Mauritanie a été votée, cette loi criminalisait l'esclavage. Et tout le monde sait que l'esclavage est un acte criminel dans tout le monde aujourd'hui. On ne peut parler d'esclavage que dans certaines zones seulement, dont la Mauritanie malheureusement. Et cette loi qui criminalisait l'esclavage protégeait les lanceurs d'alerte. Parce que cette loi, elle devait permettre aux individus de pouvoir émerger et dénoncer des situations d'esclavage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, c'est des actes d'intimidation. On pose des actes d'intimidation pour permettre, pour que les gens aient peur désormais de dénoncer des situations d'esclavage. Ça, c'est quelque chose de très grave. Et nous pensons que nous devons tous les Mauritaniens, doivent se lever pour lutter contre ça. Parce que tant qu'il y a un esclave dans notre pays, nous ne sommes pas libres. Et je pense que la situation que nous vivons actuellement est consécutive justement à cette situation d'esclavage. Donc nous devons tous nous lever pour combattre l'esclavage en Mauritanie, pour que tous les citoyens mauritaniens soient des citoyens libres et égaux. Parce que sinon, nous allons hypothéquer une très grande partie du potentiel que nous avions dans notre pays. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour protester contre ça, au nom de la coalition justement pour l'alternance démocratique en 2029, pour montrer que nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous voulons que la Mauritanie soit un pays de paix, d'égalité, de solidarité et de justice. Et cela n'est possible, de mon point de vue, que si, en tout cas, les hommes sont tous considérés de la même façon. Mais tant qu'il y a des cas d'esclavage, comme une fillette de 11 ans qui est là, exploitée de façon éhontée et au vu aussi de tout le monde, et finalement, l'État pose des actes qui, finalement, empêchent la manifestation de la vérité. Nous pensons que c'est quelque chose qui n'est pas normal et qu'à tous les cas, nous devons tous résister, nous devons refuser, en tout cas, de subir cette intimidation et avoir peur de dénoncer ces cas d'esclavage. Nous pensons que l'esclavage doit être dénoncé parce que c'est un crime contre l'humanité. Tout le monde sait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Salam ala nabiyyi al-karim. احنا هون اليوم باسم ائتلاف تبادل السلمي 2029 هون ندوا بعمل هذا النظام الفاسد اللي عدل اتجاه جماعة إيرا اللي تعرفوا كاملين. هاي جماعة اللي لا قامت بحقها القانوني اللي خولوا لها القانون، وهون لا نذكرها الموريتاني كاملين من إنجازات العشرية اللي عدل محمد والعبد العزيز هو إنه ادمج في الدستور 2012 تجريم العبودية إلين عادت بالنسبة لنا في موريتاني جريمة ضد الإنسانية، وهذه سجلت في الدستور 2012. وعاقب ذاك اصدر القانون 031/2015 في شتنبر 2015 اللي جرم العبودية طبقا التزاماتنا الدولية لياك نعودوا قانوننا متوافق
مع ذا اللي عند العالم كامل اتجاه العبودية، وبدأ فعلا يطبق. يغير من الساعة اللي جاء هذا النظام الفاشل الفاسد الظالم، بدأنا في التراجع، تراجع في المجالات كاملة، تراجع في تطبيق القانون، تراجع في الحريات، التراجع في الكفاح ضد الفساد. وذا اللي وعدل الإيران له هو اللي وعدل الولقدة، لا اللي نعت شوي من الفساد نزرق في الحبس. الإرادة اللي عدلوا لا ذا اللي مخول لهم القانون 031/2015 يسمح لهم بأنهم إلين يشتبهوا في حالة من العبودية أنهم يعلموا بها القضاء الموريتاني، وشافوا حالة لطفيلة عند أسرة ودونوها وحالوها علموا بها القضاء الموريتاني. قال القضاء الموريتاني حاكموا نظام من الأشرار الصهي الحق. النظام اللي حاكمنا اليوم يا أهل موريتانيا يعودوا عارفين حاكمتنا جماعة من الأشرار. الحق ما تلاقى قاعد ينقال ولا تلاقي حد قاعد يطبق القانون، وعادل اللي عدل شوي من ذي اللي مطالبوا به القانون ينزرق في الحبس. هم واحلين الله في الرقاء والفساد، وذاك اللي تعرفوا كاملين يا أهل موريتانيا. وهذا ما قدوا انتم مو ساكتين عليه، هذا فرع لكم يا أهل موريتاني تقوموا وتطالبوا بالعدالة، طالبوا بالعدالة الاجتماعية. وهون نهنأ هذو المحامون الثلاثين والله يزيد قاع عليها اللي قاموا في هذه القضية اللي ذهية ما يدوروا منها يكون يدافعوا عن القانون والحريات. أهل موريتاني سولوا عنكم هذا النظام الفاشل عن ايش عدل في تقرير محكمة الحسابات. إلين قعد رئيس الجمهورية في واحدة من زياراته وتفخر على أنه مشى شور العدالة عشرات الموظفين. احنا ذيك الساعة نعرفوا على أنهم لا كباش فداء، يغير ذا هو اليوم ردهم كاملين واعترف هو نفسه على أنهم لا كانوا كباش فداء. هذه 410 من المليارات مشات منين؟ الفاليزات اللي ارتفدوا فيها منين؟ وين هما؟ اللصوص الحقيقيين ما يسول عنهم، ذا اللي بعدل الخطأ ما يسول عنه. اللص ينطلص ويخلى ماشي ويرصف على بريء وينحكم كيف جماعة إيران براء كاملين، إلا أنهم اشتبهوا في حالة وبينوها للقضاء كيف تقول لهم القانون ونقبضوا ونزرقوا في الأحباس. هذا ما قد ينسكت عليه، هذا ظلم، هذا ظلم البين. في ظهر رمضان كيف تذلي معدل محمد والعبد العزيز مديور في بيت ولا يصفى جسديا في ظهر رمضان. هذا يا أهل موريتانيا ما هو شيء قد يتم مدة مقمضة عليه العين وساكتة عنه. الحقائق لابد من تنقال ونطالبوا بالعدالة. ولا ينتموا ظهر هذا رمضان يا أهل موريتانيا كاملين اطلبوا من عند مولانا يا رافعوا يا رافعوا يا رافعوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وعندك ترمينال ندبري نترمينال نواديبو نافورو عليك نافورو أيو نيما نافورو نوكشوت ياير نانت سلوفيني غنا ماتي هراندا كيبي إيجا سرو لونو كوسو إيجا سرو لغوندينتي كومون كباري إني كمان كريني روكوسو قواتشا إساجي أو كوب سرو أو سيكانو إيرا سرو أدو سرو بينيغا سيكي إيجا كوما أو كيكي جانغانا إساجي كونيا تورنو إني رغا إني روكوسو دارو أو كرا سيكيا أو كدغا تربينال كيترين كيغا كيبي دبرني أنو كودانغا إيجا سرو دو كوميساريا إيجا نغا أنكيت نبري إني ولا قهراندا كيبي إفاي سيكيا إيجا غاريكي كما أنا غاري أنا جفوندي أنا يني ما هايبانا جماني كي واتشا إساجي غارنا باناتا غاري بكما أو كوفاي كينيا هايبانا واتشا دونا سونا ماتي
sunamate nanti sira kumbango fatambinu bango sonin ko bango surtout haranda kebe ko ke away agante ataguma sengoy otuk ona ko ke gaja ada ataguma sengano ko sona gaja khay taamula soronga kentunu kenku ken garunya angante kentu mortane garunya ko garun ko nga ante dalana angal dala garna a haybene bana ata kenko ngorire ona kamata dinanti igado ko soro bero ko songa lenki ini bagandi odo o soro ko sikki avocat ni qaw sikki do batte iga tongo kemulla nanti ina gare ke barnonga gare lanta jamane den kane gare ni jamane ni lani fane bana kana khaquto marhaba salam marhaba merci sallallahu ala nabi karim bandirabe hettotobe on calminama en wayna hande rentiɗo ko moɓodiral ngam waylude laamu e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi ngal ɗo moɓodiral noon waɗi ɗum jooɗade hande ko won ko kewi e leydi ndi ɗe balɗe jawtuɗe te kadi ko gueɗe kamtorɗe saabu ɗum ko fedde nde laamu heɓtini ene wiye ira yimɓe mum teski cukalel dewol jaarowol e duuɓe 11 ene waɗa e jiyaagu no wonno noon ira ko haɓato ko jiyaagu e Mauritanie aɓe jogii haralleɓe mbaɗi hen losko jaajƴo ene ndewindi gueɗe ɗe ha keeɓi hen ko laaɓi wonde cukalel ngel ke jiyaagu woni sabu ɗum sifa no ngel tawrani guila e comci majji guila tan e wasde toppitede e surtout e liggeyaji musɗi pawaɗe e dow makko par ce que aɓe jogini ɗum dalillaji no wonno koɓe rewndiɓe hay film uji aɓe jogui cukalel ngel koko ligginteno cukalel ngel koko ƴogatno bidongaji nogas litre te kadi ngel feccake e galleji ɗiɗi galleji ɗiɗi fof ko cukalel ngel waɗata golle ɗe noɓe mbaɗi liggey mabɓe ha timmi ɓe mbaɗi rapport mabɓe ɓe nawayi laamu ɓe jettini ɗum laamu e sifa labtuɗo tawno wonde e dalillaji noɓe jettini ɗum laamu fawi hen ko ñalawma walla balɗe ɗiɗi fuɗɗi arande ɓe kamɓe yettinɓe kabaru o par ce que ɓe gadi wiideɓe ko kamɓe laamu maɓe ngar ɓe jurnino ɓe ƴeewa hon taw koɓe kaali ko no woodi ɗo yahanoɗo artoyno fof ko kamɓe yettinnoɓe oɗo sifa jiyaagu mo ganduɗa kuule Mauritanie ene kadi ɗum guiley kitali 1980 guiley laamu haydalla rutti kadi haɗa e hitande ujunaji 2012 rutti noon harmina woni criminalisation e kuugal biteɗo loi 031 2015 wiya kala jaggaɗo ene waɗi neɗɗo e jiyaagu laawol yane dow mum ɗum koye loi Mauritanie woni koko winda koko nandira te kadi ngolɗon kuulal e hoore mum ene hokki ndimago kala Mauritanie naajo hayso wona gonɗo e fedde kaɓotogo jiyaagu kala teskiɗo neɗɗo no waɗa e jiyaagu aɗa jogii droit en tant que citoyen mauritanien mbaɗa ɗum dénoncé ɗum ko nder loi o woni joni noon ɓeɗo yimɓe ira ɓe ganduɗa ko heblaɓe e ɗeɗo gueɗe ngaali totti dalillaji ala ko woni jobdi mabɓe sana wadde ɓe e gueƴƴelle hande o aɓene kasoji worɓe jeeyo e debbo taw ɓen ko yimɓe ira ɓolɓe e rewɓe ɗiɗo taw ko mbitan hande ko lanceur d' alerte woni tan jandiyankoɓe tan jogui wellitare ɓen foof hande nen mbaɗa e gueƴƴelle kono ko ɓuri hawnade hen koɓe nanguira ko balɗe ɗiɗi refti hen ɓe mbayli tumagu ngu adan ɓe jaggirnoɓe ɓe mbi wonde koɓe kaali ko wodani
ko tubakoɗo mbiyata faux et usage de faux ɗum ɓe jaggirnoɓe waɗi weekend noon aɓe nanga altine ari ɓe mbayli tumago ɓe mbi ala natti wonde fenade wonti ɗum ɗo ko association de malfaiteur ene wayno waɗɓe ɗum ɓe ko yimɓe tan bonanti waɗoɓe bonande faade e gendi ndi ɗum ɗo holko hollirta hande ala Mauritanie naajo gonɗe e jaam sabu ɗum laamu waɗa kuule yaɓɓa kuule mum no wiyete toppitiɓe ñaawooje ɓe ngannduɗaa yimɓe no tuuge mumen e nder balɗe ɗiɗi ena mbayla qualification tuumangu ɗum ɗon firti hannde alaa Mauritanie naajo mo ngannduɗaa fotaano hulande hoore mum ɗum ɗon noon minen to baŋngal mooɓindiral ngam waylude laamu ujunnaaji ɗiɗi e noogas e jeenayi amen kollite ngendi ndi e caggal leydi ndi wonde ɗeɗo geɗe kamtorɗe nan ɗo waɗe hannde e Mauritanie hannde kay kaya mbeya woni sabu ɗum laawol e hoore mum koko yaɓɓa so laawol yaɓɓama noon hakkeje innama aade yaɓɓama hay goto anda ɗo yimɓe payi kono minen fof e wonde moɓodiral amen jarna avocat ji ene ɓuuri 30 avocat ngari dokki jungo IRA te namnaki haydara de manière gratuite d'ailleurs ko kamɓe mbaɗi laamu ngu o no wiyete ñaawoɓe ɓe mbaɗuɓe e sifa ɓe ngannduɗa ɓe jogɓe par ce que ɓen ne nganndi luwaji ɗi te kadi hannde hay tribunal ɗo foti ñaaweede ɗo koko jogori wayleede par ce que geɗe ɗe woni ko affaire njiyaago ummori hannde wonti tan probléme pénal alors ko kay tribunal toppitiiɗo affaire njiyaago ɗi ngannduɗaa Mauritanie ne darni ɗum toon ɓe ponno ñaaweede kono noon kamɓe ɓe dartinaani golle aɓen kaɓe mbele ɓe kollita wonde ngoɗo tuumamuguya ala ɗo fawi men gayna tan men mbiya minen to moɓidiral ngal amen ñaagui kala Mauritanie naajo kala dillowo to banggue dawrugol e kala ni mo dillani e banggue dawrugol taw ko Mauritanie naajo mo ganduɗa gootago Mauritanie e laawol e sarɗiyaji Mauritanie ene woƴi ɗumen yo ngar tawta amen e harde beele eɗen mbawa libde beele gonga ene wona dow fanade wa assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh tey mbootaay bi nga xam ni lu ko war a jóg mooy soppili nguur gi ci atum 2029 moo fi am jotaay bi nag lu ko waral mooy ay affaire yu yéeme yu am fii ci ay bés yu passé affaire yooyu nu mu demee mooy benn xale jigéen bu nga xam ni mu nga am fukki at ak benn nu fekk ko nu ngi ko def jaam ci benn kër nu def ko ci anam bu xaw metti parce que duñ ko doon liggéeyloo moom fukki at ak benn la am te nu koy liggéeyloo ci ñaari kër bu nekk def ci root di ci togg di ci fóot te mani leen fukki at ak benn nu na am bu affaire bi amee IRA bu nga xam ni mbootaayu buy xeex njaam la ci Mauritanie yebal ay nitam nu def ci benn enquête bu yaatu ay bés nu topp situation bi ba nu am ay firnde xale bu jigéen bi njaam nu ko def ci kër gi bu nu amee firnde bi nu bind seen bataaxal bu leer nu jëbbal ko yoon biñ ko jëbbalee yoon nag gars yi nu leen may fan wala ñaari fan ñoom ci seen bopp nu enquêter pour xam ñoom comme xam nañu loi nu nangu loolu mais lu ci gën yéeme mooy bi ñuy defee seen enquête ba pare ñi nga xam ni noo indi woon mbir mi ci kanamu yoon ñoom nu jàpp téye leen ci benn tuuma bu njëkk bi mooy lan mooy li ngeen indi li du dëgg li tubaab di wax faux ay usage de faux boobu nag nu ngi dugg ci weekend bi weesoo nu ñëw lundi
nu génnee leen police commissariat fële Daar Naim yóbbu leen tribunal bu Daar Naim ci jour boobu nu nu changé tuumaal bi nu nga woon wax la lii du dëgg léegi nu ni non kii mbootaay ay nit yuy def ay ñaawteef merci beaucoup ay nit yuy def ay ñaawteef ci réew mi mooy tubaab li muy wax association de malfaiteurs lii li muy firndeel mooy sunu justice bu nga xam ne nun duñ ci am yaakaar moom ci boppam jaarul yoon parce que bu jaaroon yoon ci 48 heures mënul changer qualification comme ça parce que tribunal bi ñuy war a atte ñi ni jàpp ma fàttali ñi ni jàpp juróom benn nit yu bokk ci IRA juróomi góor ak benn jigéen mais aussi ñaari jigéen yu nga xam ni ci tubaab nu ngi leen di wax tey ay lanceur d'alerte muy juróom-ñetti nit waxuma nag ñi nu jàpp Nouadhibou ak Warda yooyu xam ngeen histoire bi lii yëpp mu ngi firndaal ni sunu réew moom mu dafa signé ay accord moom dafa def ay loi parce que nun duna am loi bu yéeme mooy loi bu dëgër mu ngi tudd loi 031 2015 kooku loi boobu dafa aramaal njaameel ci Mauritanie mooy la criminalisation de l'esclavage en Mauritanie loi boobu lu nguur bi nekk fii dëgg ci tànkam te loi bi dafa wax ni képp Mauritanien bu nekk ci réew mi am na sañ-sañ bu gisee nit bu ñu def ci njaam mu dem ci justice mu dénoncer ko à plus forte raison ay nit yu nga xam ni du leen préparer mooy waa IRA du leen former ci affaire xeexum njaam moo tax nag nun mbootaay ngir soppi nguur gi en 2029 ñu ngi wax ñi jiite ñi nu topp yoon nu bàyyi ñi nga xam ni amuñu lu nu def lu leen yoon mayul mais aussi nu ngay rafetlu taxawaayu avocat yi parce que bi mbir mi amee fanweeri avocat noo taxaw indi seen bopp te laajunu dërëm nu ni ñoom du ñu ñëw parce que lii tooñaange la xam nga avocat moom ci loi lay liggéeyee lii moom tooñaange la te ñoom dinañ dimbale IRA fekk laajunu dërëm fanweer ak quelque te mu ngi yokk chaque jour avocat yi di yokk nu ngi jeexal rek di ñaan aussi Mauritaniens yi surtout acteurs politiques yi nu ni ñëw nu fekk ci xare bi parce que xare bi xare pour Mauritanie la xare pour liberté la xare pour nu mën a ormaal doomu aadama parce que loolu boo amul ci réew kenn nekkul ci jàmm te actuellement Mauritanie kenn nekkatul ci jàmm parce que ñii juróom-ñetti nit lu leen dal mën na dal ku nekk ci ñun parce que ñoom duñu jël yoon teg ci seen tànk wasalaamualeykum wa rahmatullah. bon d'après ko yaltiɗo henno kono Diallo haaltiɗo joni ni wonde gueɗal bangal no hulɓinade ni so tawi ko laamu yaɓat kuulal muɗum ala ko ɓuri ɗum hulɓinade goo ko yidde namdade capantati avocat ƴeftude koye men goni ɗumini hen ɓe beele holto jugement o ene woodi waɗi walla soit waddata o so tawi jugement o waɗi walla waɗani ngal ɗo moɓidel holko ngal jogui ko wona conférence de presse par ce que sa teskima joni laamu ngu koko waɗata ko e leygu wiyata tan ko politicien ɗi kaɗa tan koye wadde conférence presse yalta réseau yalta et puis y a pas de probléme ɓe continue e golle mabɓe ɓen hen beele on ngala plan B goɗɗo ko pour haɓanade oɗo probléme ha yimɓe fof tina haɓanama taw wona tan wadde conférence de presse a jarama Alassane bon ko adi foof kamɓe ñaworde nde waɗani taw eyyi ñaworde nde waɗani taw muujibo jonde men hannde nde ko pour namdade Mauritaniaɓe fof woni fof yo andu ɗeɗo caɗele ko caɗele mum probléme maccugagu ko probléme Mauritaniaɓe fof e so yimɓe dañi oɗon fartaŋe ha Mauritaniaɓe fof gonɗini ɗeɗo caɗele ko caɗele mumen e on saaha janggoy ɓene mbawi wadde gueɗe kewɗe taw ne mbawi jogade nafoore par ce que ne mbawi noddude yimɓe yo gar ceppa e mbawi ɗum ɗon alay saago ma fewje kono kam joni ñaworde nde kam waɗaka taw e kadi ko mbiɗa ɗo ko kadi ko ɗum gonga par ce que laamu ngu kañum waɗa tan koko weela saabu laamu kam so yaɓɓi kuule mum kañum e hoore mum
ene andi waɗi koko wela laamu so nangi yimɓe par ce que kaali affaire e maccungago ko pour ha yimɓe kula beele kañum ene continue wadde ko yiiɗi wadde ko donc ɗum ɗo fof noon ko hunde fonde daranede kadi ko hunde ɓamonde temps ma juut seeɗa kono tan kam il faut ko liggey kono mbirɗen ni ɗum ɗo jeeya ko daawal ngal ɗo daawal ne wawi jibinde daawe goɗɗe pour ha daniɓe wawde darade yimɓe fof mbawa dardade e on saaha so dardima so jalti tan ma teske so teskama on saaha ma wori ko jibini Baba, Sudu 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 Baba.